जय माँ तारिणी रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम जानवे जे कौ साइकोलोजिस्ट कौ ओपिनियन देते कौ मनस्तत्वविद कौ मतामत देते जो कि ओटीटी परीक्षा रे गोटे क्वेश्चन निहत भाव में आसूँ। देखिए प्रथम कौन रही प्रथम रहा शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलनयुक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया। यहाँ किए कहते स्पूनर। पुनर्बलनयुक्त साधन फल आचरण प्रवणतार संभव होउथुवा स्थायी परिवर्तन ही शिक्षण। किए कहते किम्बले। अभिज्ञतारु आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण ये कहते कैवलिन। एक भल भाव स्क्रीनशॉट भी करनी जोटा कि आपको पुणी पछरे पढ़ाई सुविधा हे। जी परवर्ती स्क्रीनशॉट करनी बस। एबे जा अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण। किए कहते ना गेट्स कहते। अभ्यास फल व्यक्तिर कार्य संपादन जो परिवर्तन लक्ष्य करा जाए ता हेउछि शिक्षण। एटा कहते मैक्रिव और इरियन 1952 मसीह। अनुभूतिर फलस्वरूप व्यक्तिर आचरण जो परिवर्तन देखा जाए ता ही शिक्षण। एटा किए कहते क्रबनैक। एटा कहते क्रबनैक। जी परवर्ती अनुकरण 5 प्रकार। अनुकरण 5 प्रकार किए कहते ना मनोविज्ञानी ड्रेभर और एमसी डाउगल। तापर आसला ना मनोविज्ञान एक आचरण संपर्कीय विज्ञान बोली प्रथमे फिल्सबरी कहते। तापर निजर कार्य और अन्य मानकर कार्यकलाप तुलना पाई प्रवृत्ति भली एक विशेष गुण सृजनशील व्यक्ति ठारे देखा जाए। किए कहते टेलर कहते। गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जातु जोटा कि आपको सुविधा हे पढ़ाई। परीक्षा को गला पूर्व एक निहाती भाव पढ़ी जी। परवर्ती रहा मानसिक कार्य को पसंद करने भली एक विशेष गुण सृजनशील व्यक्ति ठारे परिप्रकाश होता है। एटा किए कहते ना कैलाश चंद्र पंडा। मानसिक कार्य को पसंद करने भली एक विशेष गुण सृजनशील व्यक्ति ठारे परिप्रकाश होता है। तापर आसला कृत्रिम अंग और सुगंधि युक्त खाद्य खाइबा द्वारा शिशु मान ठारे शिक्षण अपारगता और अतिक्रिया परि लक्षण मान प्रकाशित होता है। किए कहते फील गोल्ड कहते। तापर कहले रक्त स्रोत जदि आवश्यक परिमाणर जीवसार संश्लेषण करिवारे अक्षम हुए तेबे शिक्षण अपारगता सृष्टि हुए। ये किए कहते ना यहाँ कहते कट। स्क्रीनशॉट नहीं जातु। जी परवर्ती मुख्यतः 3 प्रकार परिवेशगत कारण शिक्षार्थी मानकर शिक्षण अपारगता निमंते दायी। कौन कहले ना 3 प्रकार परिवेशगत कारण शिक्षार्थी मानकर शिक्षण अपारगता निमंते दायी। एटा किए कहते ना मनोविज्ञानी लाभिट कहते। कर्म केन्द्रिक पाठ्यक्रम छात्र को पुस्तक भित्तिक दृढ़ श्रृंखला द्वारा आबद्ध न करी शिक्षा क्षेत्र में कर्मशाला नियोजित करे। एटा किए कहते रूसो कहते। है 6 प्रकार मानसिक क्रिया द्वारा बौद्धिक शिक्षा विकसित हुए। एटा किए कहते ना मनोविज्ञानी बेंजामिन एस ब्लू। यहीटा है प्राय टाइम परीक्षा आसे मनोविज्ञानी बेंजामिन एस ब्लूम। है कौन कहते 6 प्रकार मानसिक क्रिया द्वारा बौद्धिक शिक्षा विकसित हुए। जी थ्योरी देखते जानीपारे। है परवर्ती जीवा स्क्रीनशॉट नहीं जातु। परवर्ती जीवा गिव योर स्कॉलर नो भर्बाल लेसन। रोसो 2टा कहले पूर्व गोटे कहते
ଏଇଟା ରୁଷ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ହେଲା ବଂଶାନୁଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା H.H. ଗୋଡାର୍ଡ। ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗାଲ୍ଟନ୍ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଆମ ଶରୀରର ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗାଲ୍ଟନ୍ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୈଶୋର ସମୟରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଶାରୀରିକ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂରକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତାର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା କହିଥିଲେ ମୁରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କର୍ମତତ୍ପର ନଥିଲା ତଥାପି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କରୁଥିବା ମାନସିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ବର୍ନାର୍ଡ ଶ କହିଥିଲେ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଫଳାଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଣତାକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଟକିନସନ୍ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ପରିବେଷ୍ଟନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି, ବ୍ୟବହାର, ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଣିଷ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଡୋଗାଲ୍ସ ଆଉ ହଣ୍ଟ କହିଥିଲେ। ହେଲା ଡୋଗାଲ୍ସ ଆଉ ହଣ୍ଟ କହିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ କୁହାଯାଏ। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉଡୱାର୍ଥ କହିଥିଲେ। ମଣିଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଜିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀ କୁହାଯାଏ। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋରିଂ କହିଥିଲେ, ଲଙ୍ଗଫିଲ୍ଡ କହିଥିଲେ, ୱେଲ୍ଡ କହିଥିଲେ। ହେଲା ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ସାଇକୋଲୋଜିଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସିବ, ସେଠାରେ ବି କି ସାଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଇଛି। ସେତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ମାତାରିଣୀ।